May usa ka salida, abi nako og gira, kay matud pa nila adunay bomba. Sa akong pagbuo, indot ning salida ha, hapon tingalig German ang mga kontra. Apan ang kultira, wala ako pasudla, kay ako kuno minor di edad pa. Dili kuno pwede kay ang gisalida for adults only. Itanaw kong litrato nga ilang gidispe, pulos walay sinina, babayig lalaki. Duna pa'y nagpugno sa ipabaw sa katri, murag sa akong tanaw, judo karate. Dunay duha sa garden, wala na'y hapin-hapin, nagnilayugay, mura og wrestling. Tingali og boxing, tingali og wrestling, ang ilang now showing. For adults only, for adults only. Ngano ba kaming mga teenager dili man pwede? For adults only, for adults only. Very interesting, gusto kong mutanaw basin og nindot ni. Mikatkat ko sa ato, nilusot ko sa buslot, dito ko muagi sa kisami. Nakasulod radyod ko, hayahay pang pwisto, dito ko mulingkod sa balkoni. Apan naun sa ba, ining salidaha, wala man tong wrestling, wala may mibuto nga bomba. Pulos lang gakos-gakos, pulos lang luok-luok, pulos halok-halok. For adults only, for adults only. Ngano ba kaming mga teenager dili man pwede? For adults only, for adults only. Very interesting, gusto kong mutanaw basin og nindot ni. Dunay mga lalaki nagpangladok sa laway, nagtanaw sa salida, salida sa sini. Bisag wa ko kasabot, bisag wa ko lamii, miapil kog ngisi. Maukuno to'y bomba, wala ako ganahi. Sa for adults only.